Escalante. Mga kapuso, dito sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radio DZBB Super Balita. 30 minuto Super makalipas Radio ang alas 10. Super Balita. Sa iyong pinaskuhan sa Super Radio. Sa iyo ang imong regalo gikan sa DYSS Super Radio kung ikaw ang panarang mapahalipayan. Musuroy ang mga spot checkers ug manghatag silang mga coupon entries aron suwatan sa imong pangad, address, edad, cellphone number ug Facebook account name. Siguro wala nga matubag mo ang among mga tawag sa imong cellphone ug gud matubag sab nimo ang mga pangutana sa atong announcers bahin sa programa sa istasyon, makadawat kang pinaskuhan. Gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes, tulo ka mga listeners ang makadawat og tag 500 pesos ug sa adlaw Sabado, duha ka mga listeners makadawat usab og tag 1,000 pesos. Busa kanunayan ang pagpaminaw sa DYSS Super Radio ug sa matag bagting sa inyong cellphone tubaga basta ikaw na ang makadawat og sa iyong pinaskuhan sa DYSS Super Radio. Paminaw kamo sa DYSS Super Radio Cebu, usa sa mga istasyon sa GMA Network Incorporated. Ang inyong kasaligan sa natad sa news and public affairs, komentaryo o public service. Ito ang balita. Mga igsuon, dinhi natapos ang atong inadlawng gibuhaton. Hinaot nga sa atong pagbangon ugma mausab ug magbag-o na kita. Langit anong amahan, panalangini kami nining mga oras sa among pagpahuway. Salamat sa imong way katapusang panabang ug pagpanalipod nga gihatag mo kanamo. Pasaylua kami sa among mga pagkuwang diha kanimo. Sa among kahakog ngadto sa among isigkataw ug ablihi ang among mga kasing-kasing alang sa paghatag ug pasaylo ug pagpakig-uli. Himo ang gaan ang giantos sa uban ug hupaya ang mga nanagsubo. Nag-ampo usab kami alang sa kaluwasan alang ni adtong mga nanaglawi ug ni adtong adunay mga dagkong katungdanan. Ipadayon mo unta ang paghatag kanamo sa grasya, ingon man panalangin sa tibuok namong banay, ug padayuna ang kalinaw sa among katilingban. Amen. Nagpaminaw kamo ng istasyon DYSS Super Radio Cebu o sa commercial broadcast station ipanag-iya o ginumala sa GMA Network Incorporated o sa pagtugot sa National Telecommunications Commission NTC with license number BSD-0354-2021. Ang istasyon DYSS Super Radio Cebu mualagad kaniyo gikan sa alas 4 sa buntag hangtod sa alas 10:30 sa gabi sa 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa kusog na 10,000 watts. Ang among studios ug buhatan na mahimutang sa GMA Complex ni Bill Hills, Apas, Cebu City. Samtang ang atong transmitter ato mahimutang sa Alumnos Mambaling ni Dakbayan sa Sugbo. Ang istasyon DYSS Super Radio Cebu gidumala o gimintinar sa mga mosunod nga mga electronics engineers na lisensyado sa Professional Regulation Commission PRC ug mga first class radio telephone operations nga lisensyado sa National Telecommunications Commission NTC. Engineer Elvis Ancheta, Professional Electronics Engineer, ECE number 0000897, Concurrent Head, Regional Radio Engineering Department, Transmission Regional Engineering Division, Engineer Frisco Barrientos Jr., Electronics Engineer, ECE number 0022835, Head Regional Radio Engineering Division, Arnel Gonzalez, NTC 96-1P5-16658, Radio Technical
Technical Operations Specialist. Edwin Guiha, NTC 94-1P7-11325. Cebu Unit Head, Regional Radio Engineering Department. Engineer Eusebio Villa Carlos Jr., Electronics Engineer, ECE number 0055596. Franklin Lagos Jr., NTC 95-1P7-13845. Alan Haka, NTC 99-1P7-23922. Charlie Mungaya, NTC 19-1P7-26390. Danilo Albano, NTC 92-1P7-856. Julius Malinaw, NTC 98-1P7-22269. Sa ngalan sa mga tagdumalaw makawali ng istasyon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mga higala, ang atong nasudlong awit. Sa